Ya, kita lagi memasuki lapangan Tiananmen. Pantai legendaris. Semua ke arah sana. Manusianya banyak sekali. Biar走了，这不你也丢了。Ya, akan masuk ke lapangan Tiananmen. Masuk ke Forbidden City. Wow, kayak di film-film. Masuk dulu, masuk. Forbidden City, istana sangat megah sekali. Gile. Istana sangat luar biasa gedenya. Wah. Itu istana kaisar, rantingan terakhir. Bentengnya tinggi sekali.